Joe Balbas, maglalaro tayo ngayon sa Buho Silang kasama ang ating mga tropa. Kaya na warm up na kami, Balbas. Tingnan nyo kung paano kaganda yung laban. Unang tira ni Dam. Siyempre, foul yan. Foul, Balbas, foul. Yan. Si Jonel, 3 points. Counted. Swak na swak. Pare si Miguel, magaling to. Uy, grabe naman kaliwa yun. Joey. Kuha ni Raymark. Pare, grabe naman yung jump shot mo. Terrible eh. Uy, grabe naman yung dump floater pa. Ang gantindi mo talaga. Tignan pa natin itong isa. Ito si Raymark. Pinasa kay Dam. 3 points? Ang tindi mo naman, Balbas. Kala ko ngayon ka na naglaro. Ito isa. Uy, Miguel, 3 point again. Grabe naman yun. Miguel, dribbling the ball. Counted yata. Grabe naman talaga. Dam na naman. Kala ko pagod ka na. Pag nakukuha mo yung bola, grabe. Lumalakas ka. Ian. Grabe, Luka Doncic. Grabe talaga shooting mo, idol. Grabe naman yung... Ano bang tawag doon? Half step? Raymark. Power move. Grabe naman bordering yan. Yan. Ian, tumira. Wala. Pucha. Grabe naman yung Joey. Sa pantira. Puta. Joey na naman. Grabe naman yan. Ito pa, Miguel. Kaliwa. Bordering. Ang tindi mo. Joey. Opo. Grabe. Ito pa, Ian, dribbling the ball. Pinasa kay Miguel. Side step yan, Balbas. Ano pa? Miguel na naman. Miguel. Counted. Ito pa. Joey. Grabe, pare, wala makapigil sa'yo. Joey again. Grabe talaga. Ian to Joey. Pare, sinalpak. Grabe ka naman. Ian, last na yata. Grabe naman yun.